Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nga foli be na memba bela jene ko mun temina amame naye uyenne mine at ko mun temina kono mena ode nyefo ani ne mina na chugo mena ni mbla la chugo mena ateme ne to rasuli sogoma andale ne wula ntara nyegena 7h sisan nya polisi sabana na nega da konkon Musa ube kan togo yere di fo mais ni de be tayro andi ben sena bo donne be daso klebe ne bolo benye gena ni nyela bosa ne ay polisi sabade be nega dala abe ube kan ne togo de fanan fo o ken sandron ne mabo utara sa ne bora nyegena ne nana ne sigeren tura ne tara parce que ko do tu melni mo do che uga ko depuis samedi don ko tamna ne no tigi che no bana ne tara o tigi anko mumbe ko police utara ne ga soro qualité o kalama ne temna ga ro fo yan baro no fo ka fo ite na che tuguni pa ngo police beta ne nyini munela ne debal bana nana so 11h 600 baro mo sabade tunana pick up de nana 600 ko Musa unana draw ya son tume kalana kitabu do tumembolo abe foma ko ashamak maqi ibn wannan ga kitabu do ya son mbora nyew ufle draw u masonga kuna domble ko ngata ko mako benela ngo convocation be mi ko convocation madi foi ko kanandeta katani ngo bashte nye da so ko me ay ga jien mbarma chedo be mba fe ko kli ko wole kanga so kle dama saningata kam mako be se fenoma o ko ke mais o yasro fana be kanande fe Ibrahim Kamara ani Mori Traoré nyolu wole sam nyul kono kamen ulu wo fana mana jona o ye pick up la taku beta mission na rodo la o mo klento ne krefe ko ka chaîne kenet gala ne ko ay parce que ne retard mun kera jango ka chaîne kenet gala o ke sa Ibrahim Kamara inana o kelempe de ne ani petit ani musukele ne arrêter li be katani unana sosa ne be kata me unye benna nye kleto muso yembolo muso nye kledi uma fana nye bola no ya so en retard la me kukuno si sa obora ne sra do fe katani ne police sola ne sera police sola ntara so papier rempli no pen abe arabu sebele ko ne gata chien wa ne ko sa ngo mune ba kono nye bikim na direct ngo mbasi me yakli jigina ngo mumba kono ngo ay jonga papier kala o gadien mumbe papier kono nga kala o maçon ne fana machine ni ke ne bora we nasigi o krefe o ga salon ni do na police la drone murtani police be jojo ko kele ni do na drone si ro mumbe o yenasi mo sita kalama fo pitini fly nga kilebe mungolo una naso ga so nye fendo de san ko mba glan nyolu wole yo glan wole odu o ke sa ne sigine mena sa ne appel ke ne ya ablay robe 11h ne minara 11h ne abla nga Facebook page la sanko ne arrêté la mentado munela ne arrêté la OK sa modo ye message ci damna muna ya arrêté la kera chugo de beta mtse ka bere jabe messenger kan kelen ko ni bana be video do ke kayra mo la ko kera chugo ne to rate urasile ne anga sheikhu do be ade be na hudi amma nyaawule ko ustaz ne flerom na tembe problem na de me ne retaro me problem muna direct we momblita anga ro kaja nyogana unana analisa ako Musa maram na lamno ngo we papier do ma ko nga signé ngo me ne taro papier no we retara mo sonka papier rawla wa so ustaz flade nana wona sa wona na foko abe Musa maram na muna ko ne ga kala ne do abe ne bolo semba kala be sanduru bo men chugo di awba mina aw yerete mina li kundo muna u yamine wo ko sa ko fo ne ga mugo ganade anga sheku ngo ko mugo site Musa marala ya ko afayende de yan abaye ne de yan ne reato la jine ka oprela ani malien mun be yan ku beta me nyafo yan an yesin tiro e kan ka fo nete modo yan de jema undama ngo fo be na mun be arabu jamna oka u dama de bese ka nyonga ko kele me duna ni ko ibe do ala ibe to akono yae ngo anga ko to temflo be ga toy ura sira sa wenga telephone mine kanga PC bo
u ye pisi bala u y'a don ordinateur la an t'a dɔn ka a finge a sira u bolo o ye n ka téléphone coupé mɔgɔw bɛ n wele sa mais a tɛ dɔn sɔgɔma sa u ye téléphone ma ne n ka pisi 2 bila téléphone kɔnɔ ne ɲɛ b'a la ko hors de pays ko ne bɛ jamana kɔfɛ ko n tɛ se ka appel kɛ n ka Mauritanie pisi bɛ n kun Moritel ni Matel ko n tɛ se ka appel kɛ ko nin tɔgɔ de ko n bɛ jamana kɔfɛ ne ko basi tɛ n fana y'a ye ko wɛrɛ bɛ nin ko in kɔrɔ o donna u ye n ka téléphone fan bɛɛ wa ne tile n'a ye ka si yen ntɛnɛn talata san u ye papier da ne kan direct ka taa Mauritanie justice ba la bandibaw ni mɔgɔ fagalaw ni mɔgɔw bɛ taa juger yɔrɔ min na ka taa ni ne ye papier dara n kan sisan sɔgɔmada la ko an ka taa mais san'an ka taa fɔlɔ ne ye weleli kɛ wula in fɛ tɛnɛn wula fɛ k'a fɔ terikɛw ɲɛna ko ne bɛ yɔrɔ min na bi n ko ne minɛna dɛ mais polisiw de ye ne minɛ o y'a sɔrɔ mankan tɛmɛna ne ni mun cɛ ko dɔ tɛmɛna ne ni dɔ tɛ samedi don o ye Mauritanien de ye o y'a dɔn sisan k'a fɔ ko Musa Mara minɛna k'a bɛ polisiw la o fana taara ne y'a ye dɔrɔn ne hakili dara parce que Mauritanien don a fana ten tigi de a y'a ka ten don ka taa ne bolo a taara ne kun ma ka de ja ale fana taara plainte wɛrɛ de kɛ ne kan ka plainte kɛ 2 ye gouvernement ta kelen ale ta kelen kelen kɔni ne tɛ foyi dɔn o la a kɛra 2 ye u ye ne wele sisan ko nin nana k'a ye kuma in fɔ tan ko a cɛ n ko ne ni o ye kuma kɛ ko ka ban o kuma o dara yan ɲɛ na ustaz wele ko problème bɛ ka ajouter dɛ ustaz nana tuguni sɔgɔma a bɛ na ni daraka ye a bɛ na tile rɔ a bɛ na tile fana ye sufɛ a bɛ na ni surɔ fana ye fɛn bɛɛ y'i jɔ a bɛɛ la ko ale b'a fɔ dɔrɔn ko la taklak ala kuma kelen ko ne t'inquiète pas kana hami kana jɔrɔ foyi t'i la an bɛ Mauritanie de o kɛ sisan an taara sɔgɔma sisan talata don sɔgɔma a ye alkan ta u ye n ta sisan ka taa ni ye an talen 9h 10h 11h an sera ye ne ni mɔgɔw minnu b'u bolo polisiso la yen nɔ u ka bandiw ni fɛn ninnu u y'an bɛɛ kɛ mobili kelen kɔnɔ ka taa n'a ye mais chaîne tɛ ne tɛgɛ la an selen sisan ko loi de don mɔgɔ min n'a minɛni walima mɔgɔ min n'a taara olu bolo ko chaîne bɛ kɛ a bɛɛ tigɛ la ka chaîne kɛ n tigɛ la n ko ne mun kɛ ustaz ko chaîne tɛ kɛ a tigɛ la u ye chaîne n tigɛ la n ka karamɔgɔcɛ bɔlen ustaz nana jamana o jama vocal yɛrɛ o bɛɛ bɛ ne kunna yan u ye chaîne bɔ n tigɛ la u ye n nadon juge kan o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ mun nana n'a ka programme ye o nana o y'a ta ɲɛfɔ an ka ustaz y'a sen jɔ o kan o kuma banna yen a tɔ tora sisan ne minɛni mun de la minɛli dɔ in minɛni fɔlɔ in ko n ma dɔn ustaz ye ɲininkali kɛ sisan parce que u tɛ sɔn ustaz ka don yen i kelen juge kelen aw bɛ bɔ yɔrɔ kelen yɔrɔ 2 yɔrɔ 3 u bɛ papier kɛ a bɛɛ la ne bɛ don yɔrɔ dɔ n bɛ taa n tɔgɔ sɔrɔ yen Musa Mara ne ko baasi tɛ mais ne minɛni mun de la u ko non ko violation de pays ko an bɛ Mauritaniens tɔgɔ tiɲɛ ko an bɛ Mauritanie policiers la gosi ka o kɛra min ko muso dɔ de ye kuma in sɛbɛn kuma in fɔ k'u y'a sɛbɛn n tɛna bɛɛ ɲɛfɔ yan parce que n ka video bɛ sɔrɔ ka poursuivre fana n t'a dɔn i y'a ye k'a sɔrɔ dimanche don maliyɛn dɔ fagara yan fu k'a bɔ marifa la anw y'o kuma kɛ mais yala o kuma de don wa mais n'o de don o tun b'o fɔ mais ɲama sɔrɔ ko in na talata n nana jugement ma ban kasoden an ni mɔgɔ mun taara ta n'u tun bɛ garde à vue la polisiw bolo u ye papier da olu kan k'u bɛɛ lata kaso kɔnɔ fo an mɔgɔ 2 u y'an lasigi tuguni commissariat an nana commissariat talata ka tilen ka si tuguni u ye n ka téléphone minɛ tuguni sɔgɔma u y'a d'u ma an taara an talen arabadon sɔgɔma sa u ye jugement kɛ u ye jugement kɛ n bɔra kɔdu min fɛ kunun n ma taa o fɛ dɛ n taara mun fɛ kɔdu min fɛ talata don n ma taa o fɛ arabadon o taara ni yɔrɔ wɛrɛ o ye n ka papier lajɛ ka fingɛ la ko Musa Mara sisan n'o bɔra yen dɔrɔn mɔgɔ kelen de bɛ signature da papier kan sisan direct n'i bɛ taa kaso la walima n'i bɛ bila de i bɛ bila o y'a sɛbɛn sisan ko san 1 ani 600,000 k'o le ka kan ka sara san 1 kaso tulo ma jɔ dɛ halisa ne m'a lɔn ne bɛna nin mɛn na de mais kuma ye fɔ finkɛla ten violation de pays an bɛ kuma yan mɔgɔw tan kuma caman san 1 kaso 600,000 ba o kɛ sɛnɛ ne kan karamɔgɔkɛ wele ko a ko yɔrɔ min na nin a sera finkɛ ma mais o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yan ne y'a fɔ o ye ne y'a fɔ n donna problème na de n ye n tericɛ dɔ ci a ma parce que ale fana bamuso kɔrɔba bɛ yan namuso kɔrɔba bɛ yan o fana lɔyɔrɔ b'o la o fana tun o ye avocat ta ɲɛ mais an na ustaz n ye o wele n ko ustaz n ko n donna problème na dɛ n k'u bɛ k'a fɔ ko san 1 kaso ile don ko la takla ko ne kana hami kana jɔrɔ kana foyi mais n tatɔ ka filɛ kaso la dɛ pip an tora yen yɔrɔ de la o ye avocat bila ustaz ye avocat 2 ta ne ye avocat nana sisan ka kuma ka daminɛ 11h ka kuma bureau kɔnɔ
k'an bɔ bureau do in na k'u kuma kɛ ka kɛ ne yɛrɛ data la bilen avocat bɛ ka kuma ne place de la minalisu in depuis n dana n b'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ bon o tilara sisan ka ne lataa an ni avocat taara bureau wɛrɛ la k'o kuma kɛ tuguni papier fana fani ne ka kow la yen pewu mais mun de don ne ma foyi de kɛ o kɛ sinɛ al bana ka mun de kɛ sinɛ al k'a fɔ ko ba ko karo 6 ani 700 karo 6 kaso 700 o kɛ sisan dɔrɔn u y'a wɛ ko karo 6 ani 700 ani 700 ugiya u ye san 1 tigɛ an wa an talen yɔrɔ o tun ko de san 1 700 ugiya fɛrɛ o bɛ bɛn CFA million 1 mais an talen yɔrɔ dɔw la u y'a kɛ 700 karo 6 kaso hali sisan ko de b'i la ne kɔni sigilen don dɔrɔn u bɛ k'a dankun u bɛ k'a bɔ n na u bɛ k'a dankun u bɛ k'a bɔ n na ne kɔni n hamini don parce que n bɛ ka taa kaso la mais ka taa ten dɔrɔn ko n don kama de ko an bɛ suspect ko mutahimu sika kɛ ni ma tan foyi n dɔlen don kalanden simple de ne aw bɛ taa ko wɛrɛ ɲagami o la o kɛ ne la avocat wulila ka jɔ ko ne tɛ kaso kɛ ba y'o kuma kɛ ka u y'o kuma kɛ k'o kuma kɛ ka basi ka karo 6 in kaso ka effacer ka bɔ yen o bɛɛ wulila ne ka ne yɛrɛ sigilen na ye u y'a sɛbɛn sisan ko 700 ugiya n'a bɛ bɛn CFA 100 ma ko ne b'o sara dawula ɲɛ dugu jamana ye ka tila tuguni o bɛ n ka papier bɛɛ minɛ na n tɛ bɔ Moritani kɔnɔ fo kalo 2 o y'a sɔrɔ an tɛ taa yɔrɔ si ɲina an bɛ vacances kɛ yan de o ko n tɛ bɔ Nouakchott kɔnɔ n tɛ bɔ Moritani o ye n ka papier bɛɛ minɛ fo kalo 2 wa 3 août n bɛ taa 100 CFA n'a bɛ bɛn ugiya 700 ma n bɛ taa o sara k'a signer ka a bila tan bon o tilara sa o ye ne bila ka taa commissariat an selen olu fana ko wa o ko bɛɛ banna ye kɔdu Ibrahim kɔdu ye fɛn bɛɛ de latigɛ yen san ko ka ne bila mais 100 ugiya 700 o bɛ sara kaso in banna wa ban fana n ka sɛbɛn bɛɛ ka kan ka minɛ n na wa o ye ne ta sa mɔbili kɔnɔ u nana nin de ye u nalen ne ye san nin tɔgɔ de commissariat in bɛ yɔrɔ min na a tɔgɔ ko Basra mun bɛ Nouakchott ya Basra a bɛ Basra terrain kɛrɛfɛ n'i tɛmɛna Arabis la o taara ne ye san o ko ne ka taa n ka sɛbɛn bɛɛ ta ka na an taara an ye n ka carte d'identité ni n ka fɛnkɛ bɛɛ lajɛlen ta ka na o taara san ko ka photocopie kɛ ka t'o bolo o ma sɔn ko fo n ka papier yɛrɛ de u y'a bɛɛ minɛ ka tila k'a interdit kalo 2 n tɛ bɔ Nouakchott kɔnɔ araba araba n bɛ taa signer k'a fɔ ko n bɛ yan ko sinon ko ni n bɔra jamana kɔnɔ k'a bɛ fɔ ko suspect kɛ ne na fɛn mun kama ko tiɲɛ de don a kɛ ni n kama mun de la mun suspect kɛ ni n kama mun de la ko violation de pe an bɛ policiw tɔgɔ tiɲɛ ka jamana o kɛra min dɔ de y'a sɛbɛn ka taa n'a ye o tɔgɔ kuma bɛɛ ma ɲɛfɔ dɛ parce que mun na n ka video bɛɛ ka filɛ quoi ne bilala tan de ka na so alhamdulillah n bɛ ala tanu mɔgɔ dɔw bɛ sa yen mɔgɔ dɔw bɛ taa kaso la ka sa a yɛrɛ tɛ dɔn ne nana sɔrɔ alhamdulillah n ka whatsapp a falen no tɛp messager falen no tɛp e minalen don mun na i b'an kibaruya n'an bɛ se ka ko min kɛ a la an b'a kɛ a la alhamdulillah n'i bɛ ko kɛ i ka kɛ ala de ye i ka kɛ ala ye ala de kama ala kosɔn o kama mɔgɔ i bɛ ko kɛ i ka kɛ o kɔfɛ i yɛrɛ ye parce que mun na mɔgɔ ye ko kɛ la i bɛ ko kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye n'i ye fɛn fɛn dan o de bɛ falen i ye jama bɛ tugu mɔgɔ yɛrɛ kɔ i yɛrɛ ka kɛcogo ani kumacogo ani yencogow bolo alhamdulillah n bɛ ala tanu o la bɛɛ y'a da mɔgɔ dɔw kun dɔw de y'a kɛ a bɛ sɔrɔ dɔw de ye plainte k'i kan dɔw de ye plainte k'i kan Mauritaniens kɔni alhamdulillah olu bɛ se ka anw minɛ yan mais duna an dama walima Malien Guinéen Ivoirien kan de minɛ yan a ma nɔgɔ dɛ ala ta kɔfɛ mada la n'o bɛ yen ko i ka di ala ma dɔrɔn sinon dunan tɛ se ka ne minɛ yan ala ta kɔfɛ mais n minɛ cogo in a bɛɛ de filɛ ni ne bɔra a kɔnɔna na u ye n ka papier bɛɛ lajɛlen minɛ na ka tila tuguni 100 n b'o sara le 3 août CFA ugiya 700 wa le 1er septembre n bɛ taa n ka papier minɛ wa araba n bɛ taa signer mun ye ne dabali ban nin bɛɛ lajɛlen na ne nana sɔrɔ dɔw b'a fɔ messager la e cɛnin e bɛnnen bɛ yen na yen ne parce que e ko ye i da bo la i bɛ ka kuma parce que olu y'a da kuma ko de kun ka u y'a da ne ka video ko de kun u y'a da fɛn wɛrɛw de kun mais Allahu a'lam ne ma da fɛn si kun ne ba parce que a bɛ kɛ mɔgɔw la yan arabu jamana la a bɛ kɛ fan bɛɛ
mais ne tanya ko ba koro ko ta koro ko na duguna donolo a résultat ire bina da keneka mo ya kewo mo ye ne nyirinka kan ne toyi ne sira ka kuma kelen pere fo wonne temmine kundon mais ne be bo san we ne blado munasa ne nana so liyo kun soro ala wiyere we mu mende da umota de u dama e mu glangla nyoye ka galo siri nyone ta be galo yaye mina kun apere fleni mais alhamdulillah ne libéré la sinon ne de tumborata ngana kun si ganane no ko we musa marabla kasola no te ne kun si gana kan bla kasola al ne tle wal mat le flado ja do tu meni sojare ou tu me photo inta wal ma video inta ka partager fambe mais ala ma son ma pepe alhamdulillah ambe ala tano alhamdulillah mo ye do kenyi nye bega message wanti ka be kelen na de jabi wodi ato nye video inke ka di awma ne kon be ala deli tungranke bela jene mun be kala na mun be wari nyinna ala ga ambela jene kisi gere ma ala ga ambela jene kanda ala ga ambela deni tanga kaboni nyokonama mo fana be mun ba fo no ko ko ali tunga to kasola ali ga kidi vocal ka chimma ko ni wore be ben ela mais alhamdulillah jugu sago insha Allah wateke wa kuma fana atejo abadan fana mba yamba fo insha Allah ni ala jena ambe ala de la ga kene yani si jenya de di amma anga kuma ka fo ko ba minalen flete o ba daje doni wal mate abada ala kelempere be se kauna kali insha Allah ni ala sona wa kuma re to memlo ka da outlook wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa salam